এটা নয় কি কৈছে দাদা কি কৈছে দাদা अरे जाओ ना यार अर्पिता घोष की आपन की हमर भतीजी है नेकी दादा अर्पिता घोष आपन भतीजी है नेकी बरुआ हजूर को गेल आपन की ब्लैकमेल কৰিছে अरे बेरा ओए बरुआ हजूर को गेल अरे बरुआ से बात उठना बरुआ चलो ওই যে থাক উঠছে আর আদম লাগা তো যা তুই যা ওই জিনিসটা খুলি লাগান না আপনি এ লাগাইবে এলা তো তোর হেবড়ে কি লাগাইবে এলা উড়া যা